At Ruler po, isa. pencils po. Tapos ate, colored paper. Ano po kulay? May assorted po. Isang green at saka isang pink. Pumpkin. And pink. Tama. Saka ano pa po? Tapos ate, brown envelope. Yung long daw. Ay, ate, short daw po pala. Eh? Eh? Ay, ate, short daw po pala. Saka ano pa po? Ay, ate, sabi daw pala ng kagrupo ko, plastic daw po pala, hindi pala brown. Sorry po. Plastic, sure Long na. po? Long. Long. Saka ano pa? Tapos, wait lang po. Hintayin ko lang po yung reply ng kagrupo ko. A few moments later. Ay, ate, wag na daw po pala. Sabi nung kagrupo ko, nakabili na daw. Ay, ate, wag na daw po pala. Sabi ng pagrupo ko, nakabili na daw.